बुफानि श्राद्ध पांडावा जागा थाई शेखलायै बुताते बुतानि बुस्लानि यागो तांजागे थिमरागजाक गोपीकांत सिंह तै बुस्ला नीलकांत सिंह बुफाना तांजांमानि कातिरनानि थांगै बहगो तांजांमानि लगी लगी तांजाखा यागनि यासि कायथाम पाटिमुंनि यागोलो आमसा याकारि खारि थांगा नीलदा सिंह तै बुस्ला राको सिंह पाटिमुं फासालति पर कयला शहर थानानि फुलतलि आमसायो लाइथांजाक 29 एप्रिल फासाल फुंगो थैयै थांनाय बाबुसेना सिंहनि श्राद्ध पान्डा खलायनानि बागै कयला शहर फुलतलि गामियाव फाइमानि बुफायुं खरगनै गोपीकांत सिंह तै नीलदा सिंह फियाबा श्राद्ध पान्डा खलाय तंमानि जराव नीलदा सिंह तै बुस्ला राको सिंह दा बाखे बुफायुं गोपीकांत सिंहना तान फाइमानि ककशिल चामुं आबो हाय जराव बुफाना तानजांमानि कासुनानि थांगै बहगो तानजांमानि लगी लगी याकनि यासि कायथाम तानजाखा बुस्ला नीलकांत सिंह पाटिमुंनि यागुलो आमसा याकारि खारि थांगा नीलदा सिंह तै बुस्ला राको सिंह आबोनि यागुलो कामिनि प्रधान मृदुल सिंह सागो दुखुमानजा गोपीकांत सिंह तै बुस्ला नीलकांत सिंहनो रहरका उनुकुट्टि हांको साखामनगो कक्टमा मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सौइके कयला शहर थानानि पुलिस আজকে বাড়ি শুদ্ধবার দিন ওই দিন আমার শাশুর মাথা মণ্ডপ করে গেছে যাওয়ার পরে বড় ভাইয়ে গিয়া চাকু লইয়া এখানে মারছে মারার পরে আমরা তার বাপ আর পোয়া গেছে এটা দেখছি আমি বাচ্চারে খাওয়া নিলাই অঙ্গনার স্কুলে গেছি ওই সময় হে বাপে আর পোয়া গেছে গিয়া আমার শাশুড়ে চাকু লইয়া এখানে মারছে মারি আওয়ার পরে আমি কইছি গীতাইছে ও দেরুরে পোয়া উড়ে কইছি আমি গীতাইছে ও মাতিও না কইছে আমারে আমি চুপ করি ও স্কুলে আসি হে আইয়া আমার জামাইরে হাতও কাটি দিছে আর আঙুলও কাটি দিছে দা লইয়া কত বড় বড় দা লইয়া কাটছে কে পুয়াই বাপে পুয়াই মিলিয়া কাটছে আমার বাপে পুয়াই মিলিয়া কারে কাটছে আমার জামাইরে কাটছে হাত আর এখানেও কাটছে এখানেও চাকু দিয়েছে বা আবার মানে তার বড় ভাই তারে মারছে বড় ভাইয়ে মারছে বড় ভাইয়ের নাম কি সুনা কি নাম সুনা সিনহা কাটি দিছে হাত অন্য কাটি দিছে হাতে পুরা আঙ্গুল নাই কি দিয়ে কাটছে দা দিয়া তার নাম কি আছে বাবার নাম সুনা আর ছেলের নাম রামবু বাবার নাম না কানুন বাবার নাম আসল নাম মানে নীলধ্বজ তার বাবার নাম নীলধ্বজ আর ছেলের নাম রামবু নীলধ্বজ সিনহা নাই যা নীলধ্বজ সিনহা আমি তার কিচ্ছু করছি না আমার হাত কাটি দিছে কাটি দিছে আমি তারে কিচ্ছু করছি না पाटिमुंनि यागुलो नीलदा सिंह तै बुस्ला राको सिंहनि मुंगै कयला शहर थानाव खलायजाखा एफआईआर फियाबा कक्टमा सुइजाकमानि जरातै केबनो रममानि कक्टमा करै बिउरो रिपोर्ट चिनि खरां।